Pujiawati Sofyan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2020 tahap 3 dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Hari ini saya akan mengikuti UKM PPG. Ini adalah kartu ujiannya. Nah, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan di SMK Jayatuwana. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Nggak apa-apa, kayaknya banyak dari teman-teman yang belum muncul karena mungkin faktor koneksi ya, nggak apa-apa. Thank you for your attendance today. So, before we study, please lead your friend to pray together. Attention, please. Before study, let's pray together. By begin. Finish. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dia. I hope you always good and hot, and then we keep spirit today. Maybe I think we have bad connection today, but no problem. We must always spirit in this beautiful day. Are you ready to study? Yes, ready me. Class, I want to check your attendance. Selvira Nurtika Maharani. Yes. Thank you, Vira. Very good, Vila. Sebelumnya apakah suara Miss terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Miss. Nggak apa-apa. Yes, nggak apa-apa. Berarti mungkin di beberapa ada yang kurang baik, karena mungkin kita juga menghadapi hujan. Hampir setiap hari kita cuacanya mendung dan hujan. Di koneksinya mungkin tidak apa-apa. Class. Apakah sudah tampak PowerPoint-nya? Thank you for your response. This is the result of your thesis you did yesterday. Terima kasih, this is your result. Dan yang belum mengerjakan tidak apa-apa. Nanti bisa kalian kerjakan dengan mengklik link yang sudah diberikan. Nanti kita akan coba lagi nanti, dan ini hasilnya untuk yang sudah mengerjakan. Terima kasih. You're very good, you're very excellent, class. This is your score. From the quizzes yesterday. Class, from the question on the quizzes yesterday, so do you know about the material we will learn today? What is material? Descriptive text. Yes, very good. We will learn about descriptive text. So this is learning objectives. Today ada 3 tujuan pembelajarannya. Septi, bisakah kamu membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama? Silakan. Baik, Miss. Yes, silakan. Dibaca. Mengidentifikasi struktur tes dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks dari teks deskriptif tulis yang diberikan dengan cara menandai struktur teks yang dengan mengisi kontak dan mewarnai struktur kata yang terkait dengan language features-nya. Jadi tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar. Nanti kita pada exercise atau latihannya, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi struktur teks dan language features-nya dengan cara mengisikan kotak dan mewarnai kata yang mengandung language features dari descriptive text. Yang kedua, tujuan yang kedua, bisa kita coba bacakan, Ila Nur Khoiria. Tujuan yang kedua ada apa? Menganalisasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari deskripsi tulis dengan cara menjawab 5 pertanyaan dalam bentuk kalimat yang sederhana.
Oke, thank you Ila. Untuk learning objectives atau tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi nanti pada exercise atau latihannya kalian akan diberikan sebuah teks deskriptif. Nah, nanti kalian akan menganalisis dengan menjawab 5 pertanyaan yang telah disediakan. Oke, yang terakhir tujuan pembelajaran kita, maybe Dia, bisakah kamu membacakan tujuan pembelajaran kita yang ketiga? Ya, Miss. Oke, silakan. Menulis teks deskriptif pendek sederhana untuk menggambarkan tentang satu tempat wisata, senangi dengan kata sendiri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kata secara benar. Oke, thank you Dia. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita yang terakhir, adalah menulis teks deskriptif pendek dan sederhana untuk menggambarkan tentang salah satu tempat wisata yang pernah kalian kunjungi atau yang kalian senangi dengan kata-kata sendiri tentunya. Namun, untuk hari ini kita hanya sampai kepada tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi tujuan pembelajaran yang ketiga akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Next. Oke, can you see it? Bisakah kalian melihat gambarnya? Halo, bisakah kalian melihat gambarnya? Do you know about this place? Candi. Yes. Candi Borobudur. Candi Borobudur atau Borobudur Temple. And then the second picture. Kira-kira apa ya? Kanan. Komodo? Komodo Island. Okay, so do you know about the place? Tadi kalian sudah jawab Borobudur Temple. Have you ever visited Borobudur Temple? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, no problem. Oke, nggak apa-apa. Yang belum pernah, next. Kelas 3 kalian akan pergi ke sana. Tapi Miss rasa kalian semua tahu dong tentang Borobudur ya? Pasti pernah mendengar, atau pernah membaca, atau pernah melihat di televisi, atau pernah melihat gambarnya seperti itu. Where is Borobudur Temple located? Ada saya. Yogyakarta, very good. Yeah, you are very excellent. Borobudur Temple is located in Yogyakarta. Okay, so what can we see at Borobudur Temple? Candi atau temple? Okay, very good, Candi. Stupa, very good. Yes, kalian akan bertemu dengan Suri. Very good. Okay, so have you ever visit Komodo Island? Belum. Okay, belum ya. It is so far away from. Okay, where is Komodo Island located? Okay, very good. Komodo Island is located in Nusa Tenggara. Okay, so what can we see at Komodo Island? I'm sorry, I can't hear your voice. Kayaknya jaringannya kurang stabil, jadi Miss tidak bisa mendengar. Okay, what can we see? Very good, beautiful beach. And then what else? Komodo. Komodo, very good. Pasti kita ketemu sama komodo di sana. Pasti banyak sekali komodo. And then what else? Beautiful sunrise. Beautiful sunrise. Okay, can you read the text? Bisa, Miss. Sudah tampak dan terlihat jelas ya? Iya. Okay. Okay, so what is the title of the text? Kuta Beach. Kuta Beach. Okay, very good. Okay, so Kuta Beach, where is Kuta Beach located? Bali. Yes, very good. Bali. Kuta Beach adanya di Pulau Bali. Okay, next describe about Kuta Beach. The first paragraph tell you about the location, and then second paragraph describe about the interesting thing, and then the last describe about the scenery of Kuta Beach. Okay, next. Okay, so what is descriptive text? Descriptive text is text
that describes a person, animal, place, or thing. Okay, very good. Descriptive text is a text that describes a person, animal, place, or thing. Descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang seseorang, binatang, tempat, dan benda. Jadi segala sesuatu yang kita lihat bisa kita gambarkan atau deskripsikan. Okay, what is social function? I have a jumble word. Please arrange into a good sentence. Kira-kira siapa yang bisa menyusun menjadi kalimat? Apa sih fungsi sosial dari descriptive? What is social? Is to describe and reveal a particular person, place, or Okay, to describe a person, animal, place, or thing. Okay, very good. Yes, to describe a person, place, animal, or thing. Okay, thank you. Language features. Okay, please, who can mention about the language features? Please, language features. Dari sini nih. Okay, language features of descriptive text. Silakan dibaca. Atau Ila, silakan lah. Use of. Present tense. Of adjective. Yes, use of adjective. And then? Okay, use of action verb and passive participle. Okay, class. So, what is generic structure of descriptive text? Okay, siapa yang tahu? Dia. Identification and description. Okay, yes, identification and description. Bisa kamu menjelaskan identification itu apa? Description apa? Identification is identify phenomenon to be Identify. Phenomenon to be Oke, nggak apa-apa meskipun suaranya putus-putus. So, identification is identify phenomenon to be described. For example, in Kuta Beach, you can see the location in first paragraph. So, first paragraph is called identification. Okay, so next description. Description is describe or explain about a characteristic, appearance, habit. Nah, this is example. Oke, apakah sudah nampak? Sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, Hasan di unmute dulu. Okay, this is a example of descriptive text about Kuta Beach. So, the first paragraph we call identification. Very good. And then next, the second paragraph until the end we call description. Description. You are very excellent. Okay, so this is identification, and the second paragraph until the end is description. Identify language features of descriptive text. Okay, so the sentence or words which coloring blue we call Adjective. Adjective, very good. This is adjective because they beautiful, the long sandy, and then as the best place, real, best, beautiful beast. Ini adalah adjective. So, how about the sentence or words which coloring red?
Simple present tense. Simple present tense, very good. Oke, kenapa disebut senang? Kuta is the first city, ini adalah simple present tense. Oke, very good. So, okay, class, I think enough for the opening. We will meet again at 3 p.m. Don't forget to do the exercise. Nanti kalian akan mengerjakan exercise atau LKPD yang sudah Miss berikan di WhatsApp group. Jangan lupa dikerjakan. Jam 3 kita akan ketemu lagi dan kalian harus sudah mengirimkannya via email. So don't forget to do the exercise. And if you have finished exercise, please send the answer sheet by email. I think enough for today, and we will meet again at 3 p.m. See you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again for the discuss about LKPD and reflection. Okay, have you finished your assignment? Apakah sudah menyelesaikan tugasnya? Sudah, Miss. Oke, apakah sudah dikirim via email? Sudah. Okay, very good class. Okay, we will discuss about the task 1. The instruction read the text carefully and identify generic structure by filling the box provided. And then the second, language features by coloring words to refer to the part more detail. Blue for adjective and red for simple present tense. Oke. Jadi sama seperti contoh yang tadi pagi Miss berikan, hari ini kita akan mengidentifikasi tentang generic structure dan language features-nya. Generic structure kalian diminta untuk mengisi box dan untuk language features kalian diminta untuk mewarnai. Warna biru untuk Adjektif. and then red for Simple present tense. Oke, kita lihat apakah jawaban yang tadi kalian kirimkan sudah betul atau tidak. Oke, so this is the text. Yes. Oke, boxnya kita lihat. Jadi, the first box, the answer is Identification is yes. Box for the first box is identification. Okay, first paragraph. So next. The second box is description. description. Very good. Oke, apakah jawaban kalian sudah sesuai? Insya Allah, Miss. Oke, Semoga. insya Allah ya. Kalau kalian sudah menjawab identification and description, satu box ini nilainya adalah 25 poin. Jadi kalau sudah betul, kalian sudah mengumpulkan poin 50. Oke, kita lihat katanya kalian diminta untuk mewarnai teks, ya, adjektif, dan simple present tense. Oke, bisakah kalian menyebutkan dari teks ini? Nanti Miss yang akan mewarnainya. Oke, untuk adjektif dulu. Beautiful sea. Oke, beautiful ship. Beautiful sea. Oke, sorry, beautiful sea. This is ship. Oke, kita akan berikan warna biru. Biru. Oke. And then what else? Can you find it? Apalagi? Popular beach. Popular beach. Yes, very good. This is adjective. Kita warnain warna biru lagi. Oke, and then what else? Banyak yang keluar masuk tidak apa-apa karena sinyal mungkin. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan? Yes, unique, excitement, unique is adjective. Okay, and then variety, yes, very good.
Oke, apa lagi? With sense. With sense. Paragraf 3. Paragraf 3. Oh, white sand. Okay, yes. Color is adjective. Okay, white sand, and then blue sea. Yes, this is adjective. And then what else? Can you find it again? Legendary, maybe. This is adjective. So, yes, awesome. Favorite. This is adjective. And then, oke, apa Mel? Suaranya kecil sekali, fresh. Yes, fresh out, main stress, and enjoy. This is adjective. Oke, and masih banyak lagi. Kalau kalian juga menjawab sepenuhnya, poin full itu adalah 20. Oke, how about the simple present tense? Can you show it? Ada apa aja nih? Anyar is beach. Yes, Anyar is beach, Son is Banten, this is okay, coloring red, warna merah. Oke, and then what else? Ini banyak banget. The sea facing the west. The beach is yes, the beach is facing the west. Okay, is simple present tense. Okay, mana lagi ya? Oke, mungkin masih banyak lagi. Ini adalah 100. Jadi kalau kalian menjawab sepenuhnya untuk adjektif yang berwarna biru itu 25 poin dan simple present tense yang berwarna merah itu 25 poin. Jadi total poinnya adalah kalau kalian sudah menyelesaikan ini dengan baik, Miss anggap kalian sudah lulus untuk di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, next task 2. Oke. Okay, this is task 2. Okay, so we read the instruction. Jangan lupa biasakan untuk baca dulu instruksinya. Nggak apa-apa meskipun ini tinggal berdua, yang lainnya mungkin terpental, masih keluar masuk tidak apa-apa. Okay, so in the task 2, read the text carefully and answer the question about the trio Gili in Lombok Islands. Okay, kita lihat pertanyaannya. Kita samakan jawabannya dengan yang kalian kerjakan. So, what is the purpose of the text? To describe about Trio Gili in Lombok Island. Okay, very good dia. To describe about Trio Gili in Lombok Island. Okay, so how about the number 2? Where is Gili Tramelan? In the west of? Okay, in the west of Lombok. Okay, very good. In the west of Lombok. Oke, Miss copy paste aja biar kalian lihat bisa menyesuaikan. Oke, kita lihat jawabannya. Number 3. How long does it take to reach Bangsaport to Trawangan Island? Reaching Bangsaport to in public. Yes. Okay, yes, very good. Gak apa-apa meskipun suaranya kurang jelas, Miss bisa paham. Jadi jawabannya adalah Bangsaport to Trawangan Island is carry in about 20 minutes. Jadi 20 menit kira-kira. Okay. Yes. Okay, so number 4 kita lihat about the location paragraph 2. Berarti dari mana sampai mana? Dari paragraf 1. Yes, 1 until. The of tourist. Yes, one of the tourists until. Sampai mana? Nusa Tenggara. Yes, very good. West Nusa Tenggara. This is the location. Identification. Kita sebut dengan identification. Okay. Okay, how about number 2? Description, interesting thing. Kira-kira hal-hal yang menariknya itu dari mana sampai mana? Bisa nggak kalian tulis? Yes, paragraph 2. Dari turis until? Sampai? Comfort. Very good. This is interesting thing.
Okay. Okay, the last scenery. How about the scenery? The next is land. Yes, the night island. How do you feel? Romantic atmosphere. This is a paragraph describe about the scenery of Rio Gili in Lombok Island. Okay, guys, very good. Ini poinnya juga cukup tinggi. Kalau kalian bisa sesuai dan menyelesaikannya dengan baik. Okay, the last. Why Gili Meno is suitable as a place for honeymoon? Because Gili Meno Gili Meno has. Suaranya kecil sekali. Meli, bisa besarkan volumenya. I can't hear your voice. I'm sorry. Gili Meno is romantic. Gili Meno has a romantic. Yes, Gili Meno has a romantic atmosphere, so the visitor can explore Gili Meno by boat. Okay, this is the answer. Adakah yang jawabannya semuanya hampir sama dengan yang kita diskusikan hari ini? Oke, apakah ada yang jawabannya betul semua? Kalian jawabannya sesuai, ini poinnya adalah sama, poinnya cukup tinggi, total poin keseluruhan adalah 100, jadi kalian menjawab sesuai dengan yang kita tampilkan hari ini, yang kita diskusikan, ini adalah jawaban paling tepat. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menganalisis fungsi sosial dan struktur teks serta unsur kebahasaan dengan menjawab 5 pertanyaan. Jadi kalian sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran hari ini. Oke, masuk ke bagian penutup. Bagian penutup, kita lanjut. Ada summary. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita? Dari pembelajaran hari ini, tentang teks deskriptif. Yes, and then? Kamu mendapatkan informasi tentang teks deskriptif. Oke, mendapatkan informasi tentang deskriptif. Very good. And then how about dia? Dia. Pembelajaran kita hari ini dia you. Oh, Meli Handayani. Mau dia dulu apa Meli dulu? Oke, Meli, maybe. Saya pembelajaran hari ini saya bisa menganalisis fungsi sosial, unsur kebangsaan, dan menganalisis. And then, yes, oke, dia Meli bisa menganalisis. How about dia? Oke, dia. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Dari pembelajaran hari ini mendapatkan informasi deskripsi dan saya bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Oke, very good. Kalian luar biasa. Jadi pembelajaran hari ini, tadi Hasan bilang bisa mendapatkan informasi tentang deskriptif. Nah, lalu Meli mengatakan, Meli juga bisa belajar menganalisis, dan dia juga mengatakan kalau dia dari pembelajaran ini, dia bisa mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari deskriptif. Yes, kita lihat. Okay, this is a summary. In this learning activity, we have learned how to identify descriptive text describing tourism place. We also have identified text and language features of descriptive text. Session, we have learned how to explore and analyze descriptive text, especially describing tourism place. Okay, jadi ini adalah summary atau kesimpulan kita hari ini. Okay, next. Reflection. Okay, this is a reflection. Can you answer the question of reflection? Maybe in this learning activity, I think Sam the summary.
Dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan informasi tentang teks deskriptif dan saya bisa mengidentifikasi dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Okay, 100. Yes, very good. Okay, in this learning activity, I have learned about descriptive text, and you can learn about the how to identify descriptive text and how to explore or analyze descriptive text. So number 2, the key features of descriptive text. Siapa yang bisa menyebutkan? Adjektif. Yes, very good. Adjective. Adjective, and then yes, Simple Melly. present tense. Simple present tense, and then specific participant, and the last Action form. action form. Use of Yes, very good. Okay, so next, do you find difficult in this learning activity? No. Okay, no. What do you like in this learning activity? Pembelajaran yang menarik dari pembelajaran kali ini yaitu dengan menggunakan kuisis sehingga tidak ada rasa jenuh dalam pembelajarannya. Yes. And then? Dan dalam contoh teksnya mempunyai warna sehingga kita bisa mengetahui mana adjektif dan mana simple present tense. Kita menggunakan unsur gambar. Jadi kita mudah dalam memahaminya. Oke, yes, very good. Oke, jadi mungkin tadi menurut Melly pembelajaran ini menarik karena jauh lebih mudah dengan kita memberikan tanda berupa gambar ya, mana kata adjektif, mana kalimat simple present tense, itu lebih mudah bila kita menggunakan gambar. Bila kita menggunakan warna, lalu ada lagi gambar, dan terakhir mungkin pertama kalinya kita menggunakan quizzes dalam pembelajaran kita itu jauh lebih fun. Thank you. This is our reflection today. So, any question? No, Miss. Okay. Are you understand? Yes. Okay, very good. You are very excellent. Okay, class, if you have no question today, no problem. But if you have feel difficult or be confused, you can chat me in the WhatsApp group anytime. Wah, ini siswanya pada kepental, tidak apa-apa yang tersisanya saat masih keluar masuk. Okay, so I think enough for today. Don't forget to study. Next meeting, we will stay. The second meeting, you will write a descriptive text, a simple descriptive text about the tourism place which you visit or, okay, Melly, visit or you like. Okay, please don't forget to study at home. Okay, I think enough for today. Before we finish the session, please, Dia, leave your friend to pray together. Session, please. After study, let's pray together. Pray begin. Mana si Hasan iki? Aduh. Finish. Finish. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss bisa paham karena cuaca di kita sekarang sedang musim penghujan, jadi koneksinya sangat luar biasa sekali dulu. Tidak apa-apa. Oke, thank you for today. You are very excellent. You are very excited. So don't forget to study at home. Next meeting we will discuss about descriptive text. You will try to write a descriptive text. So stay hot everyone and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for meeting me and material.